السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي، وأهلا بكل من انضم إلينا جديدا على القناة. لكل من لم يشاهد بعد سلسلة الألف كلمة فرنسية مع الأمثلة، فليدخل أسفل الفيديو في صندوق الوصف، سيجد رابط سلسلة الألف كلمة وجميع روابط الدروس. إذن أصدقائي، سيكون هذا الجزء الثاني عشر من سلسلة الألف كلمة. بعد أو قبل أن نبدأ، أود أن أشكركم جزيل الشكر على ترك تعليقاتكم الجميلة أسفل الفيديو، وعلى ترك إعجاباتكم كذلك للفيديو ومشاركتكم للفيديو. شكرا كثيرا أصدقائي. إذن لن أطيل عليكم أكثر، سنبدأ بالدرس. Allez, c'est parti. Achat. Achat. شراء. Montre-moi tes achats. Montre-moi tes achats. أرني مشترياتك. أرني أو فرجني مشترياتك. Montre-moi tes achats. Achever. Achever. أكمل أو أتم. C'est un synonyme du verbe terminer. J'ai achevé mon devoir. J'ai achevé mon devoir. أنهيت واجبي أو أكملت واجبي. كذلك يمكنكم أن تقولوا j'ai terminé mon devoir ou j'ai fini mon devoir. Actif. نشيط. Active. نشيطة. Actif. Active. Ma sœur est très active. Elle fait beaucoup de choses. Ma sœur est très active. أختي نشيطة جدا. Elle fait beaucoup de choses. تفعل كثير من الأشياء. Ma sœur est très active. Elle fait beaucoup de choses. Activité. Activité. نشاط. Le mercredi, Karim a deux activités, le dessin et le judo. Le mercredi, الأربعاء، كريم a deux activités. لديه اثنين من الأنشطة أو نشاطين. A deux activités, le dessin et le judo. الرسم والجودو. Actuel. Actuel. حالي. Actuel. Actuel avec deux L للمؤنث. Actuel. حالي أو حالية. Actuel. La pollution, c'est notre problème actuel. La pollution, التلوث، c'est notre problème، هو مشكلنا الحالي. C'est notre problème actuel. La pollution, c'est notre problème actuel. Actuellement. Actuellement. حاليا. Actuellement, c'est l'adverbe. حاليا. Actuellement. Je suis actuellement en vacances. أنا حاليا في عطلة. Je suis actuellement en vacances. Admettre. Admettre. Admettre, يقبل. Mon frère a été admis dans les classes préparatoires. أخي تم قبوله أو قُبل في الأقسام التحضيرية. Mon frère a été admis dans les classes préparatoires. Mon frère a été admis dans les classes préparatoires.
admirer admirer يعجب بشيء أو بشخص admirer J'ai admiré ce tableau J'ai admiré ce tableau أعجبني هذا أو أعجبتني هذه اللوحة أو أعجبت بهذه اللوحة J'ai admiré ce tableau Adopter adopter يتبنى adopter Ma tante et son mari ont adopté un enfant. Ma tante عمتي et son mari وزوجها ont adopté un enfant. تبنيا طفلا. Ma tante et son mari ont adopté un enfant. Adorer يحب كثيرا. Adorer يحب كثيرا أو بمعنى يعشق. Adorer Mariam adore son petit frère Ryan. مريم تحب كثيرا أخاها الصغير ريان. Mariam adore son petit frère Ryan. Adulte adulte بالغ أو راشد. J'ai 30 ans. Je suis adulte. لدي أو في عمري 30 سنة. أنا بالغة أو أنا راشدة. J'ai 30 ans. Je suis adulte. Aérer. Aérer. Aérer يهوي مكان يقوم بتهوية مكان. Aérer. J'ouvre la fenêtre chaque matin pour aérer la chambre. أفتح النافذة كل صباح chaque matin pour aérer la chambre من أجل تهوية الغرفة. J'ouvre la fenêtre chaque matin pour aérer la chambre. Affaire 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 تأتي بمعنى أغراض les affaires الأغراض أو بمعنى صفقة une affaire صفقة Je dois ranger mes affaires. Je dois ranger mes affaires. علي أن أجمع أغراضي. Je dois ranger mes affaires. Mon père a fait une bonne affaire. والدي قام بصفقة مربحة. صفقة يعني عمل بيع وشراء أو ما شابه. Mon père a fait une bonne affaire. Afficher afficher أعلن أو ألصق إعلانا. أعلن أو ألصق إعلانا. afficher والورقة التي تلصق أو يكون فيها إعلان تسمى une affiche. Affiche. Ils ont affiché les résultats. Ils ont affiché les résultats. لقد أعلنوا النتائج. Ils ont affiché les résultats. أعلنوا النتائج أو ألصقوا معلنات النتائج. Affronter affronter وتعني يواجه ويقف أمام شخص أو مشكل أو صعوبة. Affronter On est assez fort pour affronter nos problèmes. On est assez fort. نحن أقوياء بما فيه الكفاية. On est assez fort pour affronter لكي نواجه مشاكلنا. nos problèmes. نحن أقوياء بما فيه الكفاية لكي نواجه مشاكلنا. On est assez fort pour affronter nos problèmes. afin de وتعني من أجل. afin de من أجل أو لكي. Je me dépêche afin d'être à l'heure. أنا أسرع من أجل أن أكون في الوقت. Je me dépêche afin d'être à l'heure.
Je me dépêche afin d'être à l'heure. Je me dépêche afin d'être à l'heure. Agir. Agir. يتصرف. Agir. يتصرف ويقوم بعمل. Agir. Arrêtons de parler maintenant. Il faut agir. Arrêtons de parler. لنتوقف عن الكلام. Arrêtons de parler. Maintenant, الآن. Il faut agir. يجب التصرف. Arrêtons de parler maintenant. Il faut agir. Arrêtons de parler maintenant. Il faut agir. Agiter. Agiter. وتعني يحرك يهز أو يحرك في جميع الاتجاهات. غالبا ما تجدون هذه الكلمة في علبة الدواء. Agiter. Agitez bien le flacon avant de l'ouvrir. Agitez bien le flacon. حركوا جيدا الزجاجة avant de l'ouvrir. قبل فتحها. Agitez bien le flacon avant de l'ouvrir. هذه العبارة تجدونها دائما في علبة الدواء. Agitez bien le flacon avant de l'ouvrir. Agrandir. Agrandir. وتعني يكبر. يكبر أو كذلك يوسع. Agrandir. Il a agrandi son entreprise. Il a agrandi son entreprise. هو كبر عمله أو كبر شركته. Il a agrandi son entreprise. Il a agrandi son entreprise. Son entreprise. agréable. agréable وتعني لطيف جميل ظريف محبب كل هذه الأشياء. charmant, gentil, sympathique. Nous avons des voisins agréables. Nous avons des voisins agréables. لدينا جيران طيبين أو لطفاء. Nous avons des voisins agréables. وهكذا أصدقائي نكون قد أتممنا 20 كلمة جديدة. هنيئا لكم. لا تنسوا أن تتركوا إعجاب أو تضغطوا إعجاب إذا أعجبكم الفيديو، وكذلك أن تتركوا تعليقاتكم وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة، وكذلك هذا يعتبر دعم للقناة إذا أحببتم. إلى درس آخر أصدقائي، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.